وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلروا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف وروا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقاف وروا شيخنا مربي أرواحنا في هدي الدين بن الخير وإلى روح مؤلف هذا كذا شيخ وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائف وتأم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائف وتأم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب
مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لبنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجاء من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحديث الآخر والحديث الآخر من المسموعات من المسموعات عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الصدقة إذا خرجت من يد صاحبها من يد صاحبها وقعوا وقعوا في يد الله في يد الله قبل أن تدخل في يد السائل يد السائل
فتكلم بخمس كلمات أولها تقول كنت صغيرا فكبرتني وكنت قليلا فكثرتني وكنت عدوا فأحببتني وكنت فانيا فأبقيتني وكنت حارسا فالآن صرت حارسك وروي عن مكهول الشامي رحمة الله عليه قال إذا تصدق المؤمن صدقة رضي بها عنه ونادى جهنم يا ربي ائذن لي بالسجود شكرا لك وقد أعتقت أحدا من أمتي محمد عليه الصلاة والسلام فقد أعتقت أحدا من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم من عذابي لأني كنت أستحيي من محمد عليه الصلاة والسلام أن أعذب أحدا من أمته ولا بد لي من طاعتك ونزل هذه الآية على فرض الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم يعني دعاؤك واستغفارك طمأنينة لهم إن الله تعالى قد قبل منه قال الله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويقبل الصدقات كما أخذها الرسول عليه الصلاة والسلام منه وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما نزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قلت يا ربي هذا قليل في حق أمتي قال الله عز وجل إن قبلت هذا فلتكن الحسنة الواحدة بحسنتين قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا قلت يا ربي هذا قليل في حق أمتي قال فليكن بحسنة واحدة أشر أمثالها قوله تعالى من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها قلت يا ربي هذا أيضا قليل
في حق أمتي حق أمتي قال الله قال الله فليكن فليكن بحسنة بحسنة واحدة واحدة 700 قوله تعالى قوله تعالى مثل الذين مثل الذين ينفقون ينفقون أموالهم أموالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل حبة حبة أنبتت أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة 100 حبة حبة والله يضاعف لمن يشاء يشاء والله واسع عليم واسع عليم قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا ربي زد لأمتي لأمتي فنزلت هذه الآية هذه الآية من ذا الذي الذي يقرض الله قرضا حسنا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal hadithul akharu minal masmu'ati, hadis yang lain. Kemarin hadis yang pertama ya tentang keutamaan bersedekah ya. Ini hadis yang lain. Minal masmu'ati, dari hadis-hadis yang dengar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ali radhiyallahu taala anhu, ini hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Annahu qala, beliau mengatakan, Sayyidina Ali gelarnya namanya Abu Turab. Sayyidina Ali gelarnya adalah Abu Turab, bapaknya betul. Bapak tanah itu. Karena waktu ada berantem sama As-Sayyidah Fatimah, kan laki bini masih ada banyak tuh. Nah, Sayyidina Ali kan masih berantem sama As-Sayyidah Fatimah, tapi beliau ke masjid tuh. Jadi kalau kita berantem bini kita itu jangan kemana-mana tuh. Tapi kita bilang pengen kemana tuh. Misalnya pengen ke rumah teman kita yang di mana, kita bilangin tuh. Yang penting jangan kelayaban ke tempat-tempat yang nggak benar. Sayyidina Ali dengan As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anhuma, keduanya pernah apa tuh? Pernah bertengkar, pernah berantem tuh. Apalagi gitu ya. Kan begitu, Sayyidina Ali aja masih apa? Masih bertengkar, berantem, apalagi gitu. Ente pernah nggak ngebin ini? Pernah nggak? Nggak pernah kali ya? Akur-akur aja kali ya? Nggak mungkin, mustahil. Lagi muka pakit ya kan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti pernah. Sekalipun nggak sampai gede, pernah pasti. Kan kalau yang udah ngaji ngerti. Berantem bini kan nggak teriak-teriakan, nggak doak-doakan kan. Panggil bini kita ke kamar berdua doang kan tuh. Anak ini di luar. Kita lagi berantem, anak jangan di mana? Jangan depan kita, jangan. Kalau lagi berantem, anak jangan di depan kita, jangan tuh. Anak suruh mana tuh? Main ke Bogor kayak kemana dia doang. Jangan pernah ente tuh anak ente lagi berantem sama bini ente, anak depan jangan tuh, untuk kejiwaan keganggu ntar. Contoh ini keganggu kejiwaan. Anak jadi keganggu kejiwaannya tuh. Anak baca kitab jangan gituan. Jangan kenapa ngeliat gitu. Oh gituan apa sih? Apa? Bukan, apa sih itu? Oh, main ini, main kota B. Kita lagi ngosong lagi kita kan bikin baris Fathan, agak bawa BK sama kan yang gini ya. Kan kita susah dibaca deh. Kita kan bikin barisnya Fathan, BK sampai doma. Ini gini ya. Tuh keganggu jiwa gitu tuh. Dulu lagi baca kitab kesusahan. Kan kitab ada ilmunya, nggak sembarangan dibaca Fathah, Kasrah atau Dhamma, nggak tebak-tebakan kan, ada ilmunya itu. Nah begitu itu kalau ambil lagi bini berantem, jangan di depan apa? Anak kita itu. Pernah ada perawan datang tuh, sampai pacarnya berantem mulu, bilang udah putusin aja. Masih pacaran udah apa? Berantem mulu, apain?
nanti udah nikah pasti begitu deh. Kalau pacaran masih pacaran belum jadi apa? Belum jadi suami, belum jadi bini, lo kan belum kawin deh. Belum jadi suami, laki dan perempuan, belum jadi bini dibilang. Bener, belum jadi suami, udah begitu, masih pacaran. Melarang begini, melarang begitu. Katanya, kan kamu pulang kerja malam, ngapain ngaji malam? Bilang pacarnya ente gila. Jadi ini pacarnya nggak setuju kalau dia punya pacar ngaji setelah apa? Kerja. Kan dia bilang, kan nanti pagi kerja, siang pasti kerja, sore kerja, sampai rumah baru sampai maghrib, kan begitu. Sebentar istirahat, izin orang tua, kan orang tua izin, nggak apa-apa. Iya, maksud pacar melarangin anti ngaji. Sekarang ngaji udah dilarang, nanti pas udah kawin dia main lagi. Berhentiin udah, jangan ngaji lagi udah. Kecuali suami calon anti bisa apa? Bisa ngajarin tuh. Gue dong. Untuk nih guru deh. Aku bilang, udah putusin aja udah. Anak-anak laki banyak, anak laki yang ketakutan. Cuma yang ada dipikirin, dia minta cari teman aneh. Ini perempuan cakep, ente cakep, glowing gitu mukanya. Kemudian juga orang kerja berduit. Aneh masa kayak pasangan mesin. Harus saya bilangin, yang aneh pilihin terima ya, saya terima deh. Oh. Cuma aneh kan mikirin lagi, masa mikirin, terima dulu. Gak ada uang. Dia lagi sakit. Iya, perempuan udah ini putusin tuh pacarnya deh, putusin udah tuh, nggak lagi udah. Lama loh arti jadi pacar aja udah diapain? Larang ngaji. Kecuali pacar nanti bisa ngajarin ngaji, harus silakan. Pacar gak usah ngajarin ngaji, nggak apa-apa. Belum jadi laki nanti boleh ngaji kemana-mana. Ada yang begitu, ada yang kawin bukan nama jamaah, akhirnya pas udah kelar kawin hilang aja deh, mati udah. Iya. Jadi Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah pernah apa tuh? Pernah berantem. Tapi beliau ke masjid, Nabi cariin. Kemudian Nabi cariin, tanya kepada Sayyidah Fatimah, beliau ada di mana? Masjid Nabawi. Nabi cariin, beliau lagi tidur di masjid, kan dulu masih tanah tentu. Sayyidina Ali pipinya nempel di mana? Di tanah. Nabi bangunin, kum ya abad turab. Nabi bangunin tuh, kum ya abad turab. Bangunlah bapaknya tanah tuh. Makanya Sayyidina Ali gelarnya tadi apa? Abud turab, bapaknya tanah. Yang memberi gelar adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang berjaka, yang masih berjaka, yang belum ada pacarnya silakan daftar tuh. Perempuan cakep nih anakku, cakep ngaji, berduit lagi. Batuk gua ambil. Bukan begini tuh. Batuk lu ngomong. Batuk lagi. Bang Heri kami mau. Ada bayi di bawah ya. Tembak kan bisa banget. Yang mau dikawin Pak digatel ini kesempatan. Iya, pakai gatel gitu ya. Bagus pada ngaji semua, kalau nggak ngaji tahu deh jadi apa. Jadi ini hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu idza kharajat shadaqah. Ente kalau ame guru jangan sedekah, tapi apa? Hadiah tuh, ingetin tuh, jangan pernah bilang sedekah. Dan anak perempuan tuh jamaah biar makmur. Tas ngasih aneh, tas sedekah tuh, sedekah sih. Ame guru jangan sedekah. Tapi bilangnya apa? Oh, enggak begitu. Iya, jangan. Kalau sedekah, gue pakai sepeda kemarin.
begitu. Iya, sama guru adabnya begitu. Jangan bilang apa? Sedekah, bilangnya apa? Hadiah. Biar guru ente nggak punya bapak jangan bilang sedekah, jangan tuh. Misalnya ente punya guru datang ke rumah ente naik angkot misalnya tuh. Nanti pas ngasih hadiah, pas ngasih duit jangan bilang apa? Sedekah, jangan bilangnya apa? Hadiah ini tuh. Demikian tuh. Tuh ini begitu dia dan orang tua ini seperti itu. Jadi pas kita cium tangan guru, kita bilang apa? Hadiah. Ini guru bilang hadiah makbulah, hadiah diterima. Sekali lagi ya, guru jangan bilang apa? Jadi ente guru bukan bayaran bukan, tapi apa? Hadiah. Ente biar guru nggak mampu. Satu huruf yang guru ajarin huruf hijaiyah, alif, ente bayar nggak mampu, nggak kebayar. Kenapa demikian nggak kebayar? Itu hal yang menyelamatkan itu sama tuh. Sampai akhirat tuh ente bisa alif bata, ente bisa baca Quran, ente selamat dunia apa? Dunia akhirat. Nggak bayar, bayar nggak tuh? Nggak kebayar. Ente selamat sampai di akhirat nggak kebayar. Ente cuma ngasih gojek sama guru. Katanya mungkinnya sampai 20 tahun. Setan tuh mungkin. Orang tua aneh, orang tua yang kami guru, oh ya luar biasa. Orang tua aneh, kami guru, kami anak guru, kami cucu guru, oh ya luar biasa. Luar biasa. Anda tahu sendiri langsung nih kalau beliau nih bawa dompet nih, ketemu adik gurunya, langsung dirokok. Nggak dilihat berapa itu, langsung dirokok. Langsung kalau gitu kan, ya itu yang merah, yang biru, apa yang ungu. Kasihan mana yang teh guru? Ada yang merah, ada biru, ada apa? Ungu, kasihan mana? Orang tuanya kan langsung diambil blok gitu. Oh, luar biasa, semua gurunya begitu. Sampai ada yang bawain hadiah, guru yang udah meninggal nanti biar jadi ilmu buat ente nih. Ente nggak bisa tuh guru meninggal selesai sudah ente dengan guru itu nggak bisa. Ente punya guru sudah meninggal, sudah berpulang ke rahmatullah. Itu ente nggak putus hubungan dengan tuh guru, nggak putus, masih ada hubungan. Dengan siapa? Dengan anak guru, dengan siapa lagi? Istri guru, nggak bisa putus, nggak bisa. Orang tuanya begitu. Dia punya guru ngaji berpuluh-puluh tahun, setelah gurunya berpulang ke rahmatullah, dia ngasih hadiah ke istri-istri gurunya, ke anak-anak gurunya yang dibawain beras, masing-masing satu bal tuh gitu. Dia dibawain duit hadiah tuh, ada yang bawain tuh duit gede amplopnya. Tebal, ada yang bawain hadiah subhanallah. Ya begitu. Pekerjaan kita punya guru-guru sebelum itu begitu, demikian radhiyallahu ta'ala anhum. Anak sekarang nggak ngerti begitu. Ada yang ngadu ke aneh, anak-anak aja bantu guru, tapi gurunya meninggal. Udah sama istrinya, sama anaknya putus aja. Udah bilang, oh, kesian kalau keberkahan dari gurunya. Nanti keberkahan dari guru nggak atas soalnya ada. Jangan begitu ya, boleh begitu. Kan ada anak guru, ada siapa lagi? Istri guru, nggak bisa, putusin tuh. Kecuali itu nggak boleh sama sekali, kan nggak mungkin. Jadi kan pasti ada ya, kita bilang pasti ada. Ya sekali lagi guru bukan apa, bukan sedekah, tapi apa tadi? Hadiah. Lagi musim batuk sekarang ya, batuk, pilek, masuk angin, itu berapa hari, 3 hari masuk angin itu. Batuk, pilek, masuk angin. Namanya meriang nih, panas sih, panas tinggi. Iya. Yang meriang nggak punya duit itu saja. Iya, Pak, lagi musim tuh batuk, pilek. Gak itu batuk nggak? Alhamdulillah. Sama kita musik dong. Tadi lagi di kayu manis, kayak di Mekah Madinah. Artinya orang pada batuk semua dari depan ke belakang, batuk semua orang. Yang kecil yang gede batuk semua. Di Madinah begitu semua tuh, jamaah tuh batuk semua dari belakang ke depan. Jadi kalau guru jangan sedekah tadi apa? Hadiah tuh, ingetin tuh ya, hadiah. As-sadaqatu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu idza kharajat min yadi sahibiha. Apabila keluar dari tangan orang yang punya itu duit. Ente ngasih sedekah nih. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, pas keluar dari tangan ente tuh, taqa'u fi yadillahi, luar biasa ini. Langsung itu sedekah jatuh di tangannya Allah.
Tapi jangan digambarin tangannya Allah gimana, jangan tuh. Asal kita tahu. Yang bilang siapa ini? Rasulullah SAW. Kalau ada seorang yang sedekah, itu duit yang disedekahin sebelum jatuh ke tangan orang yang dikasih, jatuh kemana tuh? Tangannya Allah Subhanahu. Jangan digambarin ya. Jangan digambarin tangannya siapa? Allah. Asalnya tahu tangan yang sedekah yang kita kasih ke orang yang tadi kita kasih itu sebelum jatuh ke tangannya, jatuh ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa mulianya itu. Tapi jangan digambar tangan Allah gimana ya, jangan ya. Laisa kamitslihi syai'un, tuh ingetin tuh. Qabla an tadkhula fi yadis sa'ili. Sebelum sedekah itu jatuh ke tangan orang yang minta-minta tuh. Ingetin, ente kalau ada yang minta-minta ke rumah ente, ba'da subuh dengan ba'dal asar jangan pernah ditolak, itu malaikat pasti. Kalau ada orang yang ngemis ke rumah ente, ba'da subuh dengan ba'dal asar jangan pernah diapain? Tolak, jangan. Jangan bilang maaf. Yang ente punya kasih aja udah. Punya air, punya bolu, punya nasi, kasih aja udah berburu tuh. Itu malaikat tuh dia. Itu bukan orang tuh. Ba'da subuh. Ada pernah satu dua kali begitu, perempuan, kita nggak kenal siapa. Pas ada pulang dari jamaah dan Nurahim, kalau salah maafin juga nih. Dan tahu ada ibu-ibu nyamperin tuh. Siapa? Langsung ada kasih tuh. Ada kasih air, ada kasih snack segala macam. Dia hilang terus tuh. Nggak kenal dia siapa. Ada yakin nih pada suruh. Bukan orang sini lagi. Nih, ini bukan orang nih. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di ente kalau datang ke rumah ente ada orang yang minta sama ente, berada subuh dengan badan, itu jangan diapain tuh, jangan tolak tuh. Yang ente punya kasih aja udah, punya ada kasih ada lagi udah. Punya air udah. Tapi kalau udah enggak, makannya banyak. Nanti di permasalahan habis ya. Lagi ngechat, mukanya hijau kayak hulu. Ada foto Ariel sampai lagi tuh, mukanya dihijauin aja. Hulu sampai Ariel. Ada aja deh bang. Itu Ariel yang sengaja ngechat, mukanya sengaja Ariel sendiri. Oh sendiri. Emang biarin nanti. Iseng, ambil berkah nggak begitu tuh bego. Masa ambil berkah dari chat guru, bego aja. Ada aja. Ambil berkah dari ilmu, nyari nggak begitu. Ambil berkah tuh, ente ngebantu ilmu masa habis sekian itu udah dapat berkah nanti, insya Allah pasti. Jadi bukan Ariel muka dicet juga, bukan. Itu bego. Bukan berkah. Yang ente kerjain tuh biasanya itu berapa orang tuh. Itu dapat berkah tuh dari Ustaz Hafiz rahimahullah. Dapat itu. Ente gak pernah belajar Ustaz Hafiz, tapi ente punya guru pernah ke situ belajar tuh. Kayak begitu. Nah begitu ya. Jadi sedekah itu pas keluar dari tangan orang yang punya sedekah tersebut, dia jatuh di tangan Allah sebelum jatuh di tangan orang yang minta-minta. Ingatnya ba'da subuh, ba'da asar, kalau bukan minta jangan diapain, jangan ditolak tuh. Ingat itu. Tuh, malaikat tuh bukannya orang biasa. Dan sedekah ini dia ngomong, Allah tuh duit yang kita keluarin ngomong dia, kita kan nggak dengar. Katakan lama bi khamsi kalimatin. Itu sedekah, itu duit, itu makanan, itu minuman, dia ngomong dengan 5 kalimat. Awaluha yang pertama, taqulu kuntu shaghiran fakabbartani. Dia bilang nih, misalnya duit yang kita keluar sedekah nih, dia ngomong sama kita, kuntu shaghiran fakabbartani. Dulu saya kecil, maka engkau yang bikin besar saya. Dulu saya kecil, maka engkau yang bikin besar saya. Kan kecil dulu. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, kan kecil ada apaannya. Pas sedekahin jadi apa tuh? Besar di hadapan Allah. Ente ngasih orang cuma 1.000 perak doang, anak kecil. Lingkungan ente ada anak yatim, ada anak gak punya, ente kasih dari sini ente 2.000 nih. Kecil tuh.
Tapi nggak kecil di hadapan Allah itu besarnya luar biasa. Makanya sering banget anak ente yang punya berapa? Ada anak di kampung ente, di sekitar tengah ente, ada yang nggak punya, kasih biar berapa tadi itu? Biar 1.000, 2.000 kasih bagi-bagi duit ente itu besar manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi itu dia ngomong tuh, sedekah itu ngomong, dulu aku kecil, maka engkau yang membuat apa? Besar aku, ya Allah. Yang kedua, wa kuntu qalilan fakatsartani. Dulu aku sedikit, kan sedikit tuh 1.000, 2.000. Fakatsartani, maka engkau bikin apa? Bikin banyak aku. Sedekah 1 rupiah yang kita keluarin, Allah balas berapa? 10 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga. 1.000 kali kita keluarin, itu luar biasa di hadapan Allah. Jadi apa tuh? Jadi banyak. Yang awalnya sedikit jadi apa? Jadi banyak. Jadi pertama, kata itu sedekah, kata duit itu bilang kepada itu orang, dulu aku kecil, maka engkau membesarkan aku. Yang kedua, dulu aku sedikit, maka engkau yang membuat banyak aku. Yang ketiga, wa kuntu aduwan fa'ahbabtani. Dulu aku musuh engkau, maka sekarang engkau membuat aku menjadi kekasih engkau. Kan dulu musuh kita itu duit, motor, mobil, itu kan musuh kita tuh. Pas kita sedekahin duit jadi apa tuh? Kekasih kita di hadapan Allah tuh. Ya Allah, kita untung makanya. Makanya yang untung bukan kita sebenarnya. Yang untung bukan orang yang sedekahin, bukan, tapi siapa? Kita tuh. Bukan orang yang kita kasih, bukan. Yang kita kasih emang kewajiban kita. Bukan dia yang untung, tapi yang untung siapa? Kita yang ngeluarin, kita yang untung luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Yang tadinya duit 5.000, kan duit halal, halaluhu hisab, wa haramuhu iqab. Halalnya Allah hisab. Allah tanya tuh, dari mana dapatnya, kemana diapain? Dipergunakannya, di mana diinfakkannya tuh. Apalagi haramnya Allah baik, Allah seksa. Halalnya Allah hisab. Ente halal kerja, dagang, usaha, ngobjek, ente ngajar, kan halal semua tuh. Ada kan itu, duit yang ada dapat ada kan? Ada dapat tuh. Halalnya nanti Allah apain tuh? Allah hisab. Ente dapat dari mana? Kemudian diapain? Dikeluarin kemana tuh? Ente kasih anak-anak yatim, kasih orang nggak punya, kasih bini ente, kasih anak ente, itu semuanya benar tuh. Allah hisab tuh. Ya Allah. Apalagi apanya? Haramnya wa haramuhu iqab. Haramnya Allah seksa tuh. Nah kita kalau nyari duitnya dari hal yang kita emang ya ini halal, ini haram, jangan. Sering lah anak yang kali kerja di kantor tuh, yang bukan hak ente jangan diambil, yang hak ente ambil silahkan. Kadang-kadang di kantor juga ada duit-duit lebih tuh ya, kadang-kadang seperti itu ya. Lagi purchasing pembelanjaan tuh kan begitu, itu bisa diapain tuh? Jadi markup tuh, yang pulpen harganya 100.000 bisa berapa tuh? Bisa 150.000, ngarang 1.000 gua kasih harga segini itu 5.000 tuh 1.000. Aneh kan tahu dari mana? Gua ini kan kerja gituan tuh, nggak tahu soalnya tuh. Ya Allah, jadi bonnya bon bohong tuh. Pulpen satunya berapa? 1.000. Terus berapa tulisnya? 5.000 tuh. Ada 20 pulpen, berapa untungnya tuh itu? Pulpen doang. ATK, ada pulpen, ada tinta, macam-macam, ada kertas. Ya Allah, yang bukan kita jangan diambil. Haramnya jadi apa? Siksa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu duit yang kita sedekahin ya, apaan aja makanan. Dia ngomong terus sama kita itu, dulu aku kecil, maka engkau membesarkan aku. Yang kedua, dulu aku sedikit, maka engkau memperbanyak aku. Yang ketiga, dulu aku musuh engkau, maka engkau menjadikan aku sebagai kekasih engkau. Ya Allah, nikmat tuh. Ente punya duit beliin air teman ente itu jadi sedekah ente tuh. Ente punya duit beliin makanan teman ente sedekah juga semua itu. Beliin traktor teman ente sedekah semua tuh. Ya Allah, luar biasa enak gitu. Kan kayaknya air, kayaknya nggak ada harganya kayaknya air ya. Air Oasis kan murah berapa itu di? 2.000. Ente beli 2 botol, sebotol itu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Yang keempat, walaupun tufanian, dulu aku fana sementara. Fa'abukaitani, maka engkau membuat apa?
kekal aku. Dulu sementara, dulu fana, maka engkau yang bekal aku tuh. Itu kekal. 2000 kita habis di dunia, kan gak ada apa-apa, sementara. 2000 sedekahin, kekal gak tuh? Kekal di hadapan Allah. Udah bertambah besar, bertambah banyak, jadi kekasih. Kemudian dia apa dari hamba tuh? Jadi kekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, wa kunta harisi. Kata ini duit, makanan, minuman. Dulu engkau yang menjaga aku. Kan begitu gitu. Punya duit, yang jaga siapa? Kita aja masuk kita jaga tuh, namanya ini anak babi ngepet. Kan kita jaga itu duit, kita jaga itu duit tuh. Nanti kalau nyimpen duit baca ayat kursi, kalau duitnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti masuk rumah kemarin tuh ya. Assalamualaikum, kemudian la ilaha illallah, kemudian qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, kemudian Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, masuk rumah lupa apa itu? Masuk rumah ayat kursi per sudut kita baca tuh. 4 sudut kan termite kan ya? 4 atau 3 rumah deh. Kali ada 3 sudut. Kan 4 kan? Sudut yang pertama depan kanan dulu tuh. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis, sampai wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal. Pindah ke yang kanan belakang. Kemudian pindah ke mana lagi? Kiri depan. Kemudian pindah ke kiri belakang. Itu begitu tuh. Itu insya Allah jauh dari babi ngepet. Apa lagi tuh? Macam-macam tuh yang kita inginin tuh. Allah jaga, Allah pelihara tuh. Sebab baca tadi apa? Ayat kursi 4 sudut, ingetin tuh. Masuk rumah, assalamualaikum, kemudian tadi la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh buat apa itu? Oh, rezeki tuh kaya raya nanti insyaallah ini tuh. Masuk rumah, kunci, jangan langsung ke bini, jangan. Bini tak dulu rumah ya. Sabar ya, udah masuk ke rumah langsung baca apa? Ayat kursi. Ngetik depan dulu. Depan kanan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala ya'uduhu hifdzuhuma. Kemudian belakang apa? Kanan, kemudian depan, kiri, kemudian belakang. Nah, udah kelar, udah istirahat tuh. Begitu. Jangan lupa perempuan ayat kursi. Jadi 4 sudut tuh. Saya sudah mengerjakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau yang mengerjakan tuh. Kan beliau orang kaya beliau. Konglomerat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau yang mengerjakan seperti itu. Kerjain, amalin tuh ya, amalin. Jadi nanti nggak perlu pakai apa? Padi sama jagung atau jagung. Kan orang kan begitu. Pengen gak hujan pakai bawang sama cabai. Pedes dong. Ada gulanya. Iya. Bangun rumah atasnya pakai padi, pakai bendera juga tuh. Kita nggak kayak gituan nih. Kita masuk rumah kayak gituan udah. Yang ada aja. Kalau jadi nggak usah macam-macam. Kan itu. Masuk rumah, baca la ilaha illallah depan rumah tuh. Assalamualaikum, dan jawab langsung la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masuk rumah, kunci. Nah, sudut depan kanan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai kalimat apa tadi? Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Pindah ke sudut belakang yang kanan, kemudian pindah ke sudut depan yang kiri, kemudian pindah ke yang kiri yang belakang tuh. Oh, dikelar tuh. Insyaallah jauh dari apa tuh? Dari ngepet. Kalau masih hilang juga ente ngepet berarti. Enggak hilang insyaallah, enggak hilang. Enggak jauh dari tuyul, enggak jauh gitu. Enggak bakal bisa insyaallah, enggak bisa. Jadi hati ente naruh duit di rumah banyak gitu, misalnya di rumah kelupaan belum tabung di bank gitu misalnya, banyak di rumah gitu belum tabung di bank misalnya, insyaallah enggak bakal hilang. Hati orang-orang yang sekedar main tidak bakal bisa ambil tuh. Dengan izin siapa tuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ambil.
Aneh praktekin begitu, praktekin tuh. Aneh geletakin tuh duit gak hilang hari-hari. Sengaja. Kita pengen tahu, ya Allah, aneh yakin Nabi benar gak pernah bohong. Aneh yakin Nabi apa? Benar gak pernah bohong. Aneh geletakin tuh duit. Bukan dikit, banyak geletakin. Gak hilang hari-hari. Gak hilang. Kan kalau mau kan orang kan suka apa? Gak perlu suka. Namanya anak orang tua kan ngambil aja kan begitu. Gak ada yang ngambil tuh anak. Gak ada yang ngambil. Kebenaran ucapannya siapa tuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita praktekin tuh. Bini nanti pas ngadu, wah gak, kita segini. Di papa nih kan. Gak akan ngambil. Kecuali perlu. Mau dikasih. Jadi itu kalimat yang tadi diucapin ya. Pertama tadi, aku dulu kecil, maka engkau. Yang kedua, aku dulu sedikit, maka engkau yang Yang ketiga, aku dulu musuh engkau, maka engkau yang membuat aku menjadi kekasih engkau. Yang ketiga, yang keempat, dulu aku sementara, sekarang engkau membuat kekal aku. Yang kelima, wa kuntu harisi. Dulu engkau yang menjaga aku. Fal ana sirtu harisaka. Sekarang aku yang menjadi penjaga engkau. Dibalik tuh. Dulu kita yang ngejaga motor kita, duit kita. Pas kita sedekahin, Allah balik tuh. Duit kita yang menjaga siapa? Kita orang, ya Allah. Itu kalimat yang diucapkan oleh sedekah yang kita apa? Keluarkan. Doa enggak? Doa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله بحبي فيكم يرضينا نبينا رضينا يا بني زهراء رضينا الله الله رضينا يا بني زهراء رضينا الله الله بحبي فيكم يرضينا رضينا بالنبي لنا إماما الله الله رضينا بالنبي لنا إماما الله الله وأنتم آلوه وبكم رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله بحب فيكم يرضينا الحسين كذا أخوه الله الله نصبة الحسين كذا أخوه الله الله وحيدر ثم زين العابدين رضينا يا بني زهراء رضينا الله الله رضينا يا بني زهراء رضينا الله الله بحب فيكم
شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه بعلوي بجاه بعلوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله سقفنا ولي سقفنا ولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المحضر والعين روح المحضر والعين روح شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله الحدد والعرطاس الحدد والعرطاس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وجميع الوالي وجميع الوالي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وهم ذرية النبي وهم ذرية
النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه النبي بجاه النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه شيخنا بجاه شيخنا شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله Robina ya Bani Zahra Robina. Terus bihubbi fikumu yurdi nabina. Tuh kita masyarakat Habib jangan sampai benci di hati kita ya, jangan sampai benci. Ulama yang bilang man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnul khatimah. Yang pertama itu orang yang meninggal dunia di hatinya ada apa? Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, para habaib, para syarifah, maka pastikan artinya apa? Husnul khatimah. Dan sebaliknya wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata su'al khatimah. Su'al khatimah, orang yang meninggalnya dalam kondisi apa? Membenci keluarga Nabi, habib atau syarifah, maka pastikan artinya apa? Su'ul khatimah. Biar dia rajin sembahyang, biar dia sedekahnya rajin, biar haji berkali-kali, tapi tapi benci kepada siapa? Habib atau pada syarifah, pastikan artinya adalah su'ul khatimah. Jemaah perempuan mengadu mana itu begitu, kadang-kadang teman benci sampai satu habib, udah su'ul khatimah tuh orang yang bilang ulama soalnya. Kita kan nggak boleh benci dengan zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ente untung di rumah ente datang apa? Habib ke rumah ente, tapi ente mesti kuat. Ke rumah ente datang habib atau syarifah, ente untung. Darahnya siapa tuh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah ente, tapi ente mesti apa? Mesti kuat tuh. Ente jangan marah, layanin dia tuh. Mau kopi atau mau teh, syarifah atau pengen kopi syarifah, atau pengen teh.